आज अध्याय आम अध्ययन करवा कारण चारिआडे भारत में आम देखु गोटे बद ये दिन मानक आम देखुचु जे आदिवासी मान को कहीं ख्रिस्टियान कर जेहेतु अशिक्षित अनुन्नत आने किसी जानती ना तेणु से बोका बन को ख्रिस्टियान कौटी कहुच्छी मीडिया रे कहुच्छी टीवी रे कहुच्छी न्यूज पेपर कहुच्छी मंत्री माने कहते लोक मैंने कहते कारण कहवाई से गोटे चैनल अच्छी कहवाई से गोटे पेपर अच्छी कहवाई से पाखे सब साधन अच्छी तेणु से जहाँ इच्छा ता कहते तो आज आम ध्यान कर देखा आज प्रसंग हूँ आदिवासी माने जीशु को कहीं ग्रहण करती एठी भी हम अनेक आदिवासी माने बसीचु आदिवासी माने किए जे माने आगरु भारत रे बास करूछन आदिवासी माने जण बन जंगल रे रहंती से माने ही आदिवासी नहंती आदिवासी माने कोन आरंभ रु जे माने भारत रे बास कर जण मूल निवासी आ से माने जीशु को कहीं ग्रहण करन कारण अनेक थर में सुनी थाउ जे एमान को प्रलोभन दिया जाउछि टंकार को औषध पत्र दौरान साहाय्य करुछंती लोभ देखाउछंती जदि ए सब देखै कि जने व्यक्ति को ख्रिस्टियान करा जाय पारे तबे ए सब लोभ दे कि हिंदू मध्य करा जाय पारिबो जदि हमें 40,000 टंका दे जन को हिंदू करी ख्रिस्टियान करी पारुछु आपण 4 लाख टंका दे हिंदू भी करी पारिबो किंतु एते ताड़ना हेबा सत्वे मध्य लोक माननकु मारी दिया जाउछि गारु तोड़ी दिया जाउछि अनेक सुविधारु समान को वंचित करा जाउछि समान को अपमान करा जाउछि तथापि सुधा हम आदिवासी माने कहीं कि जीशु को अस्वीकार करू नाहंती ता हमें चिंता कर देखिबा आज प्रसंग रे जे तो सत्य समाचार में बसीछु जे आज प्रसंग अच्छे आदिवासी माने जीशु को कहीं विश्वास करती मुझे सहित किसी रखापी चाहे जेहेतु ओडिशार विभिन्न ग्रामांचल को मुझे प्रायतः ओडिशार अधिकांश आदिवासी बहुल अंचल को भी जाइछि साक्षात करिछि मिसिला पर मु जानिछि कहीं जीशु को ग्रहण करନ୍ତି जदि सन को प्रलोभन दे ख्रिस्टियान करा जाई थांता ताड़ना समय पछकु चाहि जाई थांता जदि पैसा दे ख्रिस्टियान करा जाई थांता पैसा सरीला पर फेरिकी पड़े था किंतु कहीं कि आदिवासी माने जीशु को ग्रहण करती आज अध्याय आम ध्यान कर देखा प्रथम विषय हूँ जिते आम आदिवासी भाई भौणी माने जेकोसी व्यक्ति हूँ जो जीशु को से सृष्टिकर्ता बोली जाने से ग्रहण कर कारण जीशु ही सृष्टिकर्ता अटन पृथ्वीर सृष्टिकर्ता केवल 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 जीशु ही अटंती एटा मु कहू नहीं बट मुह टाण करके मु कहू नहीं शास्त्र जहाँ कहूँ मु आपन को कहूँ आप देखिए मो सहित एवरी पुस्तक तार प्रथम अध्याय तार 2 पद एही शेष काल रे पुत्रंक द्वारा आंभ मानकु कथा कही अछंती ताहांको से समस्त विषयर अधिकारी करी नियुक्त कले ताहांको द्वारा मध्य समस्त विश्व सृष्टि कले एटा में देखू जे प्रभु यीशु ख्रिस्ट से समस्त विश्वर सृष्टिकर्ता किए प्रभु यीशु जतले से माने शास्त्र रु यह पाठ करंती समान को यह कुहा जाए जे यीशु ही सृष्टिकर्ता सेते बेले से माने सुष्ट वस्तुर पूजा न करी सृष्टिकर्ता को सेवा करबा का संति प्रभु यीशु ख्रिस्ट समस्त विश्वर सृष्टिकर्ता आ पद आप देखिए जौन तार प्रथम अध्याय तार 3 पद जौन प्रथम अध्याय तार 3 पद ताहांको द्वारा समस्त सृष्ट हैला आ जे समस्त सृष्ट होई अछि
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ବ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା। এইটা ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଆମେ ତ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ। ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଈଶ୍ୱର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ବୃକ୍ଷଲତା ଈଶ୍ୱର ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ପୂଜା କରିପାରିବାନି, ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରିପାରିବାନି, କାରଣ ଏହା ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ତାର ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। এইটা হচ্ছে সত্য। এইটা হচ্ছে সত্যতা, কারণ যেটা আমি জানু যে সে কি অটନ୍ତି সৃষ্টিকর্তা। ଭାରତର ମୂଳ ନିବାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକୃତି, ଏ ନଦ ନଦୀ, ଏ ବୃକ୍ଷଲତା, ଏ ପର୍ବତ, ଏ ପାହାଡ, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଏହାର ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆମର ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି, ଲାଞ୍ଛିତ କରାଯାଉଛି। ଅକାରଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଏମାନେ ପଇସା ଖାଇକି ସିଧା ଯେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କେତେ ପଇସା ଦିଆଗଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପଇସା ଦେଇ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ପଇସା ଦେଇ ହିନ୍ଦୁ ବି କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଉ ପଇସା ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନା, ଖାଲି ପଇସା ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣକୁ ଫୁସଲାଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ଫୁସଲାଇକି ହିନ୍ଦୁ ବି କରାଯାଇପାରିବ। ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଡିଆ ନାହିଁ, ଭଏସ ନାହିଁ, କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଛି? ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଭାରତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୂଜା ହୁଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆକୃତି ପୂଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ପୂଜା। ଭାରତର ମୂଳ ନିବାସୀ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଭାରତ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆକୃତି ଗୁଡାକ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆକୃତି ସହିତ ପ୍ରକୃତି ବି ଈଶ୍ୱର ଅଟେ। ତୁମେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ପୂଜା କରୁଛ ତ ହଟେଇଲେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଈଶ୍ୱର, ଏଇଟା ବି ଈଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ପ୍ରକୃତି ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ, କି ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ବର୍ଷ ଖୋଲନ୍ତୁ, ରୋମିଓ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 21 ରୁ 25 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ରୋମିଓ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 21 ରୁ 25। କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅସାର ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅବୋଧ ମନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଲା। ନିଜ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କରି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ। ପୁଣି ଅକ୍ଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ କ୍ଷୟଣୀୟ ମନୁଷ୍ୟ, କ୍ଷୟୀ ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ, ସରୀସୃପବାଦୀଙ୍କ ଆକୃତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିମାରେ ପରିଣତ କଲେ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କୁଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁଚିତାରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ହୁଏ। କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଥ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ରଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ପୂଜା ଓ ସେବା କଲେ। ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ। ଆମେନ୍। ଏଠି ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଅସାର ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଜଡିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କରି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ। ସେମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ କ୍ଷୟଣୀୟ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଈଶ୍ୱର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ଷୟଣୀୟ ମନୁଷ୍ୟର କଣ କଲେ? ଆକୃତି ତିଆରି କଲେ, ପକ୍ଷୀକୁ ପୂଜା କଲେ, ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ
ସରୀସୃପାଦିଙ୍କର ଆକୃତି ଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିମାରେ ପରିଣତ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କଲେ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଜଣେ ଅଛି। ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ କେବେ ଈଶ୍ୱର ହେଇପାରିବନି, ତାହା ପ୍ରକୃତି ହଉ ବା ଆକୃତି ହଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବା ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଏ ସତ୍ୟତା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ କେବଳ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଜଗତର, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କାଳ୍ପନିକ କଥା କହୁନାହିଁ, ଅତିରଞ୍ଜିତ କଥା କହୁନାହିଁ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ପଢିବାକୁ ମନା କରାଯାଏ। କାହିଁକି? ଯଦି ବାଇବଲ ସେ ପଢିବ, ଏଇ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଦବ ଆଉ ତାକୁ ବୋକା ବନେଇ ହବ, ତାକୁ ଆଉ ବୋକା ବନେଇ ହବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମନା କରାଯାଏ ବାଇବଲ ପଢ ନାହିଁ, ବାଇବଲକୁ ପଢି ଦିଆଯାଏ, ବାଇବଲକୁ ହାତରୁ ଛଡେଇ ନିଆଯାଏ। କାହିଁକି? ଯଦି ସେ ପଢିବ ତାକୁ ଆଉ ବୋକା ବନେଇ ହେବନି, କାରଣ ସେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିଦବ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଯୀଶୁକୁ କାହିଁକି ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହିଁ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10 ଆଉ 11, ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ତା କାଳ୍ପନିକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ତା ବାସ୍ତବ ସ୍ଥାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗଟା ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ, ସାର୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ରାବଣ ବୋଲିବା ଲୋକ କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ରାବଣ ବୋଲିବା ଲୋକ କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଅଶୋକ ବାଟିକା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଏକା ନାହିଁ। ଯଦି ରାବଣ ନାହିଁ, ଅଶୋକ ବାଟିକା ନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ ଭାବିଲି ବଳକା ଲୋକ ବି ନଥିବେ। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କେବେ ଯାଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କାଳ୍ପନିକ ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦୂତ ଆସି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦୂତ କହିଲେ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନକ, ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର କଣ? ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କିଏ? ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ନାମ ବି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କିଏ? ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଲେଖାରେ ଅଛି? ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1:21। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସିଏ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଯୀଶୁ କଣ କରିବେ? ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କ୍ରିୟା କର୍ମରେ, ଧର୍ମ କର୍ମରେ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା, ପୁଣ୍ୟରେ, ତପସ୍ୟାରେ, ତ୍ୟାଗରେ, ତୀର୍ଥ କରିକି ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା, ପୁଣ୍ୟ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରିକି, ତୀର୍ଥ କରିକି, ପୁଣି ବୁଡ ପକେଇକି ଯଦି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାନ୍ତା। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ କ୍ରିୟା କର୍ମରେ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ ନାହିଁ, ଧର୍ମ କର୍ମରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଏ କ୍ରିୟା କର୍ମ, ଧର୍ମ କର୍ମ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ହୁଏ, କାମରେ ଆସେ, ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ।
तेणु जीशु ख्रीष्ट को जगत को आसवा पड़ा कारण जीशु कौन करेंगे लोक मान समस्त पापर परित्राण करेंगे यहीटा जो आदिवासी भाई भाई मैंने जानती जे मोर कौन पूजा द्वारा मोर कौन साधना द्वारा मते प्रकृति परित्राण दे पारिबो नहीं कि आकृति परित्राण दे पारिबो नहीं परित्राण केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट दे पारिबे एटा जानिला परे जड़े आदिवासी हुंतु बा कोनोसी व्यक्ति हुंतु से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करंतु ए सत्यता जतले जानंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट की अटंती से त्राणकर्ता अटंती आ जीशु को व्यतीत आउ केही त्राणकर्ता नहांती एटा जानिला परे आ सेकंड ऑप्शन नाही कारण सबु धर्म पाई गोटे गोटे ईश्वर नहांती सबु धर्म पाई गोटे गोटे सृष्टिकर्ता सबु धर्म पाई गोटे गोटे त्राणकर्ता नहांती त्राण सृष्टिकर्ता एकमात्र से प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती आ त्राणकर्ता भी एकमात्र आ से प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती प्रेरित 4 पर्व 12 पद जदि आमे देखिबा एटी स्पष्ट भाबरे लेखा जाउछि एटा कोनसी जिहुदी व्यक्ति लेखि नांती जने अण जिहुदी व्यक्ति लुक से एटा प्रकाश करूछंती आम परे अण जिहुदी लोक मान को पाई प्रेरित 4 पर्व तार 12 पद ताहांको छड़ा आउ काहाठारे परित्राण नाही कारण जहा द्वारा आंभ मानको परित्राण पाइबाकु हेबो आकाश तले मनुष्य मानक मध्यरे आउ कोनोसी नाम दिया जाय नाही आउ कोनोसी नाम आकाश तले मनुष्य मानक मध्यरे दिया जाय नाही बोल लिखा जायछि जतले जने लोक कंफर्म हे जाए जे आउ द्वितीय नाम नाही द्वितीय व्यक्ति नाही द्वितीय माध्यम नाही द्वितीय उपाय नाही से यीशु को ग्रहण करे से यीशु को ग्रहण करे हम आदिवासी माने कहीं यीशु को ग्रहण करती जब यही सत्यता जानती कारण या पूर्व से गुड़े ट्राई कर देखी गछ पाखे पूजा कर देखी सूर्य को पूजा कर देखी नदी पाखे पूजा कर देखी अपना पूर्वपुरुष आत्मा मान को डाक देखी रोग कष्ट समस्या कौन करती पूर्वपुरुष को डाकी डाकी कर कहती द्वारा भी किसी हुए सेतेबेले जानती जे परित्राण केवल यीशु नाम रे मिले तांको छड़ा द्वितीय केही नाहंती सेतेबेले जे आदिवासी माने यीशु को ग्रहण करन प्रिय भाई बहन मान समय थिला लोक माने अंधकार थिले किंतु एबे जतले सत्यता प्रकाश होछि लोक माने यीशु को ग्रहण करूछन आ एई सत्यता जानिला परे आदिवासी मानकु जते ताड़ना दिया जाउछि जो मैंने आदिवासी मान को प्रेम करती बोली कहते से आदिवासी मान को खुंटरे बांधी मारुंट ताड़ना करुंट घोषाड़ी मारुंट से समय जो समय आदिवासी माने देशर नेतृत्व नौकरी से समय आदिवासी माने अधिक ताड़ित अपमानित होती कौन पाई जते सत्य ईश्वर को ग्रहण करती से मोर प्रिय भाई भौणी माने कहवाई चाहे कहीं यीशु को ग्रहण करती यीशु को छड़ा द्वितीय त्राणकर्ता कहीं ना यीशु केवल आपण को मोर नुहे से समुदाय जगतर त्राणकर्ता आपण देखिए मो सहित प्रथम जोहन 2 पर्व 2 पद आउ से आंभ मानक पाप निमंते केवल आंभ मानक पाप निमंते नुहे मात्र समस्त जगतर पाप निमंते मध्य प्रायश्चित स्वरूप अटंती यीशु कौन अटंती केवल आमान को पाप पाई नुह से समस्त जगतर पाप निमंते मध्य प्रायश्चित अटंती माने से केवल आदिवासी नुहे समस्त जगतर पाप पाई केवल भारतीय मानकर नुहे समस्त जगतर पाप निमंते मध्य से प्रायश्चित अटंती सेतेबेले लोक कौन करती यीशु को ग्रहण करती प्रिय भाई भौणी माने पुणी कही रखे आपण को जतले जने व्यक्ति यीशु को ग्रहण करती से आपणार धर्म की जाति की भाषा परिवर्तन करती नहीं से कौन परिवर्तन करती आपणार मन को परिवर्तन करती मन को परिवर्तन करती धर्म परिवर्तन हुए नहीं
ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାର ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାର ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। କଣ ହୁଏ? ଆଦିବାସୀର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଆଦିବାସୀ ଅଟନ୍ତି, ତାର ଭାଷା ସେ କୁହନ୍ତି, ତାର ସେଇ ନାଁଟା ରୁହେ, କେବଳ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟତା ଦେଖିବା, ଏ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରୀତି କାହିଁକି ଆସିଛି? ଯେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଦେଶ ଅଟେ। ଯଦି ସବୁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବେ, ଏମାନେ ମାଇନରିଟିକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏ ସଂଘର୍ଷ କଣ? ଯଦି ସବୁ ଆଦିବାସୀ କାଲିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ରାଜନୀତି ଖତମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦଳେ ବଳେ କଳେ କୌଶଳେ ଲାଗିଛନ୍ତି କେମିତି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ଆମେ ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବେ ପ୍ରିୟମାନେ, କେହି ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ ଅଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ଅପାଠୁଆ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ପାଠ ପଢିଲେ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ଲେକ୍ଚରର ଅଛନ୍ତି, ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସତ୍ୟତା ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ସମୁଦାୟ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ଗୌରବ ହେଉ। এই ସମୟରେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବନି। କୌଣସି ଧର୍ମ, ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବନି। ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନୁହନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଚାରକ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହିଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ? ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ତା ମାନେ କଣ? ସେ ଥିଲେ, କେବଳ ଅଛନ୍ତି, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କର। ଆମେ ଯୋଉ ଯୁଗ ଗୁଡାକର କଥା କହୁଛୁ, ଏ ଯୁଗ ଗୁଡାକ କେବେ ଆସିଲା? ଅନେକ ଅବାନ୍ତର କଥା ଗୁଡାକ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ତା ଶୁଣିଲେ ଜଣା ପଡେ ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କେତେ ସୀମିତ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। କାହିଁକି ଆସିଲେ? ମାର୍କ ତାର 10 ପର୍ବ 45 ପଦ, ମାର୍କ 10 ପର୍ବ 45 ପଦ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ କଣ? ଅଛନ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ଆସିଅଛନ୍ତି? ସେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କାହିଁକି ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛନ୍ତି ଏଟା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କଥା ଗୁଡାକ କୁହନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତିନି। ତମର ଯୋଉ ଯୀଶୁ 3ଟି କଣ୍ଟାରେ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା, ସେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3 ପର୍ବ 5 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ପାପ ବହି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ପାପ ବହି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ 8 ପଦ ଦେଖିବେ, ଯେ ପାପ କରେ ସେ ଶୈତାନରୁ ଜାତ,
शैतान आरंभରୁ पाप करी आसुअछि शैतान कार्य विनाश करबा उद्देश्य रे ही ईश्वर को पुत्र प्रकाशित हेले से थिले प्रकाशित हेले यीशु काहे के आस्थिले हम देखु आम आदिवासी भाई भौणी माने यीशु को काहे ग्रहण करନ୍ତି प्रथम विषय जे यीशु होचंती जगतर सृष्टिकर्ता सेते बेले से माने प्रकृति पूजा बा आकृति पूजा परित्याग करके आम आदिवासी माने से केबे मध्य आकृति पूजा करि नथिले प्रकृति पूजा करथिले प्रिय माने आकृति कोन अटे आकृति किछि नुहे मनुष्य मनर विकृति अटे मनुष्य भाबुची ईश्वर एमती हे थिबे ईश्वर सेमती हे थिबे मनुष्य ईश्वर को तैयारी करि परिबो तैयारी करि परिबो बेले बेले मु सुने आश्चर्य हुए आमे गोटे प्रतिमा को तैयारी करिकी आमे किछि मंत्र उच्चारण कर देले प्राण आसी जिवो मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा केबे हुए यदि मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुए तेबे आपन को घर जो बापा मां मरि जानती बा गाय की कुकुर मरि जाए ताको भी मंत्र द्वारा जीवित करा तेबे जणा पड़िबो खाली प्रतिमा रा का प्राण आसुची ए मला मनुष्य काई प्राण आनी परनांती प्रिय भाई भौणी माने दुनिया रे एमती कोनोसी मंत्र नाही जा उच्चारण करबा द्वारा प्रतिमा चलिबो प्रतिमा कथा कहिबो प्रतिमा उठिबो बसिबो प्राण आसे नहीं केबे जेतले जने व्यक्ति जाने जे यीशु ही सृष्टिकर्ता अटंती यीशु ही त्राणकर्ता अटंती से आदिवासी हुंतु बा जे कोनोसी व्यक्ति हुंतु यीशु को से ग्रहण करन आ यीशु किए यीशु होचंती जगतर आगामी विचारक एटा जदल जड़े लोक जाने शास्त्र अनुसार ताको कल्पित कहानी कहा जाए नहीं शास्त्र अनुसार कहा जाए सेतेले से यीशु को ग्रहण करे प्रेरित 17 पर्व 31 पद प्रेरित 17 जेतु हमें सत्य समाचार अच्छु बाइबल समस्त सत्य सत्य में ग्रहण करछु आज मध्य मु कहिबा पई चाहे आपण एटा मध्य आपनकर प्रिय जन मान को शेयर करंतु से आदिवासी भाई हुंतु बा अण आदिवासी हुंतु बा क्रिश्चियन हुंतु पठांतु आपण समस्त को शेयर करंतु आपनकर चैनल गुडा कर पकांतु किछि आपन को बैन हेबो नै काहे कि एटा मोनेटाइजेशन करा जाय नै आपन को YouTube किछि पचारिबो नै काहे कि अपलोड करलो आपन पठांतु शेयर करंतु लेट पीपल नो जानंतु से माने सत्यता कोन मोर प्रिय भाई भौणी माने हमर निरीह आदिवासी भाई भौणी मान को टॉर्चर करा जाय छै मानसिक भाव से मान को पीड़ा दिया जाय छै चान को चाप पका जाउछि तुमे फेरी आसबार कारण कौन यदि तुम ठारे परित्राण अच्छी मुक्ति अच्छी उद्धार अच्छी कुह फेरी आसबु आमे भी फेरी आसबु आमे भी ग्रहण करिबु यदि यीशु को छड़ा द्वितीय केही त्राणकर्ता अछंती आपण कहंतु शास्त्र देखै कि कहंतु एई शास्त्र रे एई पद रे लिखा हैछि जे से मुक्ति दे पारिबे उद्धार करि पारिबे तुम पय से प्राण देइछंती तुमको स्वर्ग नेबा पय ग्यारंटी से दउछंती आमे ग्रहण करिबु प्रिय भाई भौणी माने दुनिया रे एमिति कोनोसी नदी बा हृद तयारी हेई नै जोठी मनुष्य बुड़ी देले तार पाप क्षमा हेछि पाप क्षमा हबो प्रभु यीशु ख्रीष्टकर रक्त रे एटा शास्त्र को मु कहू नै जदि कोठी बुड़ पकाइले जदि पानी रे बुड़ले लोकर पाप क्षमा हेता मु भी जाई थांती घर दर बिकी करी धार करज करी मु भी जाई बुड़ी थांती लोक जाऊ धाउछंती आश्चर्य लगे प्रिय आम गोटे विकसित भारत बोली कहूँ सभ्य भारत बोली कहूँ शिक्षित भारत बोली कहूँ एवं आम भारत विश्वगुरु हो गला गुरु ठारे ए स्वभाव प्रिय माने सत्यता जानिबा दरकार सत्यता ही हमको मुक्त करि पारे एठी हमें देखु यीशु किए यीशु विचार करता प्रेरित 17 पर्व तार 31 पद कारण जो दिन से आपण निरूपित व्यक्ति द्वारा धार्मिकतारे जगतर विचार करिवे एहीपरि गोटे दिन स्थिर करिअछंती आ ताहांकु मृतमानक मध्यरु उत्थापन करी ए विषय समस्तक निकटरे प्रमाण देई अछंती के विचार करिवे जे मृत्यु को जय करी उठी छंती से ही विचार करिवे से किए
से जीशु ख्रीष्ट अटंती और द्वितीय केही मध्य नुहंती आकाश तले मनुष्य मानक मध्य ए प्रकार कौनसी देवी देवता भगवान बा कौनसी महापुरुष जीशुंको छड़ा मृत्युरु उठी नाहंती जीशुंकर जन्म वास्तव जीशुंकर जगतर रोहणी काल वास्तव जीशुंकर शिक्षा वास्तव जीशुंकर दुख भोग वास्तव जीशुंकर कृषार्पण वास्तव जीशुंकर मृत्यु भोग वास्तव और जीशुंकर पुनरुत्थान मध्य वास्तव या ऐतिहासिक सत्यता कल्पित कहानी नहीं रोमियो सरकार पृथ्वी सबुठारु बेस्ट सरकार जहाँ सब रेकर्ड ऑथेंटिक अटे से ऑथेंटिक सरकार समय तांकर जन्म भी रेकर्ड करा जायछि तांकर मृत्यु भी रेकर्ड करा जायछि तांकर पुनरुत्थान भी रेकर्ड करा जायछि इट इज रेकॉर्डेड काल्पनिक नुहंती काल्पनिक नुहंती से किए जीशु को जते हमर आदिवासी भाई भौणी माने अन्य माने जानंती जे जीशु ही विचार करता मते दिन से विचार करिवे आपण को विचार करिवे समस्त लोक को विचार करिवे जो सृष्टि करिसंती एटा जानिला परे जने लोक से जीशु को ग्रहण करे विश्वास करे से कौनसी व्यक्ति हुंतु ना कहीं कि दिन आसीबो जीशु ख्रीष्टंकर विचार सिंहासन सामना रे हम समस्त को ठिया हेबा पड़िबो आपण देखिबे द्वितीय कोरिन्थियो 5 पर्व 10 पद द्वितीय कोरिन्थियो 5 पर्व 10 पद कारण भल हेउ बा मंद हेउ प्रत्येक जन अपना शरीर द्वारा कृत कर्म अनुसार फल पाइबा निमंते ख्रीष्टंक विचारसन छामुरे आंभ समस्तଙ୍କୁ प्रकाशित हेबाकू हेबो कौन पड़ो जड़े व्यक्ति भल करू बा मंद करू तार शरीर रे तार कर्म अनुसार विचार हेतु हेबा निमंते ख्रीष्टंक विचार छामुरे आम समस्त को प्रकाशित हेबाकू हेबो ख्रीष्ट दिने विचार करिवे मोर प्रिय भाई भौणी माने सेति पाई जते जने लोक क्रिश्चियन हुए से मद पीवा छाड़ी दिए चोरी करिबा छाड़ी दिए व्यभिचार करिबा छाड़ी दिए कुकर्म छाड़ी दिए असाधु कार्य छाड़ी दिए कारण से जाने विचार अच्छी तेणु पाप स्वीकार करे क्रिश्चियन माने गंजेई खाती नहीं क्रिश्चियन माने मद पियंती नहीं तेणु मद पियंती सन क्रिश्चियन नुहंती जन व्यभिचार करती क्रिश्चियन नुहंती कारण विचार अच्छी यही भय थिबारु पाप छाड़ती मोर प्रिय मान जते हमर आदिवासी भाई भौणी माने मद पीवा छाड़ती हांडिया पीवा छाड़ती झगड़ा हेबा छाड़ती पाप काम छाड़ती चोरी करबा नाना प्रकार मंदता छाड़ी भल ही जानती एमाने भल हेबा सेमान को भल लागे नहीं सन कौन चाहती एमाने आदिवासी एमती रुहंतु हांडिया मद खांतु अपाठुआ हुंतु अशिक्षित हुंतु वन जंगल एमती पची सड़ी मरी जातु किंतु भल पढ़ंतु नहीं कारण भल केते पढ़ंती एमाने यीशु को ग्रहण कला परे कारण यीशु को ग्रहण कला परे जने व्यक्ति पाप को परित्याग करे भल जीवन काटिया पे चाहे तार मन परिवर्तन हुए मन परिवर्तन हेले जीवन परिवर्तन हुए आपण ओडिशार जेकोसी ग्रामांचल को जातु आदिवासी बहुल ग्राम को जातु जो माने यीशु को ग्रहण करिसंती अधिक शिक्षित अटंती अधिक सभ्य अटंती ताकर घर सफा अटे से शांतशिष्ट अटंती चरित्रवान अटंती यीशु को ग्रहण कला परे और जो माने एबे पर्यंत यीशु को ग्रहण करि नांती से कोनोसी संप्रदाय भी हुंतु एबे पर्यंत भल पड़ी नांती भल पड़ी नांती आम आदिवासी भाई भौणी माने भल पढ़ा से भल लगु नहीं मूलतः कौन एमाने जदि यीशु को ग्रहण करी पलैबे आमर भोट बैंक गला आमर व्यवसाय भी गला कारण आप देखिए जिते मेला हुए यात्रा हुए पूजा पर्वाणी हुए आम आदिवासी लोक ही अधिक था एमाने जदि जाती ना से यात्रा मध्य हुए ना कौन सी यात्रा हुए कौन सी यात्रा हुए कौन से पूजा पर्वाणी केवल आम लोक अधिक था आदिवासी लोक मैंने से जीवे ना पूरा पड़ियाटा फांका आउ किसी चलो ना तेणु से गोटे प्रयास चली मिलित उद्यम कौन मोर प्रिय माने मु कहीं कहूँ कारण विषय गुड़ाक अधिक मात्रा बढ़ी गलानी लोक मैंने कहीं किसी कहूना जदि एमिति समय आमे भी नीरव रहिबा के कहबो तेणु मते ए एपिसोड कहबा पड़ुछि
जानी रखु आपण भी जानी रखु से भी जानतु आदिवासी भाई भौणी मान भी जानतु जो जीशु को से ग्रहण करिसथि से ही वास्तव अटंती से ही सत्य अटंती से ही प्रकृत ईश्वर अटंती आ से ही जगत विचार कर से जे कहीं हो ना कहीं तार हिसाब तो जीशु ही करेंगे तार विचार तो जीशु ही करेंगे आज ग्रहण करू कि न करू जाए आसे रोमियो 14 पढ़ो तार 12 पद देखिए ଅତଏବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ଦେବାକୁ ହେବ। कौन हेबा पे पड़ो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर सम्मुख में निजर हिसाब देवा पड़े कौटे टाइम अच्छी एबे विचार हो ना भाई भौणी माने शास्त्र कौन कहूँ विचार केबे हेबो मृत्यु पर समस्त विचार हेबो से किए भी होना कहीं से कौन सी संप्रदाय होना कहीं तार विचार केबे हेबो मृत्यु पर हेबो एवरी तार 9 पर्व 27 पद लिखा जाउची मनुष्य मान निमंते जेपरी थोरे मात्र मृत्यु आ ताहा परे विचार निरूपित अछि केही वर्ती जीवे नै से क्रिश्चियन हो बा अनख्रिश्चियन हुंतु बा आदिवासी हुंतु बा कौन से धर्मर हुंतु को जातिर हुंतु को भाषार पृथ्वीर को स्थान हुंतु मृत्यु परे तार विचार अछि एबे शास्त्र कहे एमती वर्ती जीवन जने लोक तार टाउटरी पणरे थाना बाबू को पैसा देकी वकिल को हाथ में धरी देकी विचारपति को किणी देकी साक्षी को किणी देकी तार पैसा बल वर्ती जीवन कही दिने विचार तार हेबो आ किए विचार करिवे तार सृष्टिकर्ता जे जगत को त्राणकर्ता ही आसीथिले से ही तार विचार करिवे आ के विचार करिवे केवल एकमात्र सृष्टिकर्ता जीशु अटंती एकमात्र त्राणकर्ता जीशु अटंती और एकमात्र विचारकर्ता जीशु ही अटंती और एटा जते आदिवासी भाई भौणी माने जानती से माने ग्रहण करती प्रिय भाई भौणी माने प्रभु जीशु ख्रीस्ट भारत को आसी नाहंती गत एपिसोड रे आपण मान को कहूतली जो 18 वर्षर स्टोरी कहा जाउचे से 18 वर्ष रे जीशु भारत को आसी नाहंती कारण जे सृष्टिकर्ता से कहाटार ज्ञान नेबा को जिबे जहांकर पदे आज्ञान समस्त सुष्ट होइछि जे 4 दिन मढ़ा को जीवन दे पारंती जे पवन को झड़ को शांत करि पारंती जे 5 रोटी 2 माछ रे 5000 अधिक लोग खाइबा को दे पारंती जे जल को द्राक्षास करि पारंती जहांकर शिक्षा आमर भारतर कौन से पंडित बा विज्ञ व्यक्ति साथ मिसे नहीं से कहाटार शिक्षा ग्रहण करबा आसीबे किंतु प्रभु जीशु ख्रीस्ट भारत को तांकर शिष्य थोमा से आसीथिले आ से थोमा 3टी विशेष प्रकाशन सहित से आसीथिले आ से 3टी प्रकाशन भारतीय मान को पई यथेष्ट अटे जीशु को जानिबा पई प्रथम प्रकाशन कोन अटे आपण देखिबे जोहन 14 पर्व तार 6 पद जोहन 14 पर्व तार 6 पद ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। हाँ देखा जाउछि यीशु तांको कहिले मु पथ इंग्लिश रे अछि आई एम द वे आई एम ए वे मु पथ अटे पथ हम भारत रे कोन कहंती नै आज्ञा रास्ता अलग अलग पहुंचीबा जगह गोटे आपण जानंती रास्ता अलग अलग हेले पहुंचीबा जगह भी अलग आगो आमर आदिवासी भाई भौणी मान को आम मान को कौन कह जाउतिला शिक्षा आसी नथिला हमको कौन कहले नाई नाई रास्ता अलग अलग पहुंचीबा जगह गोटे आउ कौन कहउतिले नाम अलग अलग ईश्वर गोटे नाम अलग अलग तो लोक अलग एडी जने भाई बसती जगन्नाथ बेहेरा कौन निर्मल खरा अटंती ना निर्मल खरा हेबल बाग अटंती ना हेबल बाग सुगल नायक अटंती ना सुगल नायक जोगेंद्र टाकरी अटंती ना जोगेंद्र टाकरी जोसेफ खोसला निर्मल खरा निरंजन नाम अलग हेले व्यक्ति भी अलग हुआ एटा जते स्कूल रे जॉइन हेलु जानिलु
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍ କଲୁ ନାମ ଡାକିବାରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ଜାଣିଲୁ ନାଇଁ ନାମ ଅଲଗା ହେଲେ ଲୋକ ବି ଅଲଗା। ଆଗ କଣ କହୁଥିଲେ? ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଭଗବାନ ଗୋଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯୀଶୁ କିଏ? ଯୀଶୁ ହିଁ ପଥ ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆଉ ଯୀଶୁ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ମଝିରେ ଶୁଣୁଥିଲି, ଜଣେ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ଯୀଶୁ 18 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ କଣ କରୁଥିଲେ? ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଥିଲେ। କାହାର ସନ୍ଧାନ? ଯେ ତ ନିଜେ ସତ୍ୟ, ସେ କୋଉ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଯିବେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଭାରତରେ କୋଉ ସତ୍ୟ ଗଦା ହେଇଛି ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଆସିବେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହି ଇଜ ଦ ଟ୍ରୁଥ, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେଇ ସତ୍ୟ। ଯୀଶୁ ପଥ, ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଯୀଶୁ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। এইটা থমাଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାଶନ ସହିତ ଥମା ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଥମା ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରୁ ଏ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସତ୍ୟତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ କାଳଜୟୀ ଅଟେ। ସତ୍ୟକୁ କେହି ନ ମାନିଲେ ବି ସତ୍ୟ ଅଟେ, ମିଥ୍ୟାକୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମାନିଲେ ବି ସତ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ କୌଣସି ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ କୋଉ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିବେ? ଯୋଉ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କେବେ ଶିଶୁକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତିନି। ଆମ ଦେଶରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଛୁଆକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ନାଇଁ, ଏ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଉ ଶେଷ ଥର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କୋଉ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିବେ? ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ କଣ ଅଟନ୍ତି? ଯୀଶୁ କୌଣସି ସନ୍ଧାନର ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାତ 18 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଲେ, ସେ ତ ନିଜେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ନିଜେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ସେ କଣ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିବେ? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ କଣ ଅଟେ? କୋଉ ସତ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜହନ ତାର 11 ପର୍ବ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାଶନ ଥମାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜହନ 11 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦ। ସେଥିରେ ଥୋମା, ଯାହାଙ୍କୁ ଦିଦୁମ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚାଲ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମରିବା। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ମରିବା। ଏଟା କେଠି ବି ଥମା, ଏଟା କାହିଁକି ପଢିବା ପାଇଁ? ଥମା ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି 25 ପଦରେ? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତେଣୁ 4 ଦିନର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, 4 ଦିନର ମଢା ଯେ ସଢି ଯାଇଛି, ତାକୁ ବି ଜୀବନ ଦେଲେ, କାରଣ ଯୀଶୁ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଟେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ପଥ ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଟନ୍ତି। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କାଲିକି ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାଧି ଫଟେଇକି ବାହାରିବା, କାରଣ ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ। ଆମେ ଟଙ୍କା ଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନାଉ, ଯୀଶୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହବ, ଦେଖେଗା ସାରା ଯାହା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବୁ, ଆଉ କବର ଫଟାଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବାହାରିବେ। এইটা হচ্ছে বাইবেলের সত্যতা। বাইবেলে কୌଣସି କଳ୍ପିତ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏଣେ ତେଣେ ଲେଖା ହେଇନି, ଏଣେ ତେଣେ ଲେଖା ହେଇନି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ଅଥେଣ୍ଟିସିଟିକୁ ସେ
प्रामाणिकता को से जनाती जदि आप देखिए कौन जीशु कहते देखु माथ्यू तार 5 पर्व तार 18 पद लिखा जाए कारण मु तुमको सत्य कहूची से पर्यंत आकाश मंडल पृथ्वी लोप न पाइब से पर्यंत समस्त न घटवा जाए व्यवस्था एक मात्रा कि एक बिंदु कौन सी प्रकार लोप पाइब नहीं एतिकी ऑथेंटिसिटी अच्छी एतिकी प्रामाणिकता शास्त्र अच्छी आम लोक मन तो जानी भी ना आकाश पृथ्वी दिने लोप हम बोली जानी भी ना से जे के कहउछंती जे सृष्टिकर्ता से कहउछंती जे जगतर सृष्टि कर से कहउछंती आकाश मंडल पृथ्वी दिने लोप पाइबो एटा प्रकाश करा जाए प्रकाश दबाके 21 पर्व 1 पदरे जे पुरातन आकाश मंडल पुरातन पृथ्वी लोप पाइछ तो प्रभु यीशु ख्रीस्ट किए भारतीय माने प्रत्येक भारतीय माने जानिबा दरकार से को धर्मर हुंतु जते बेले हम आदिवासी भाई बहन मान जानंती यीशु ही पथ अटंती अन्य पथ परित्याग करी यीशु पथ रे आसंती जमन को भ्रमित करी सत्य बोली कहा जायतिला यीशु को सत्य बोली जानंती ग्रहण करंती तो जानंती यीशु ही मृत्यु को जय कर उठिचंती तेबे यीशु को ग्रहण करंती यीशु पुनरुत्थान अटंती आ तृतीय प्रकाशन भारतीय मान को पाई जा थमा को दिया जायतिला यीशु को द्वारा ता होची जोहन 20 पर्व 27 पद जोहन 20 पर्व 27 पद ପରେ ସେ ଥୋମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଆଡ଼େ ତୁମ୍ଭର ଆଙ୍ଗୁଳି ବଢ଼ାଇ ମୋହର ହାତ ଦେଖ ଓ ହାତ ବଢ଼ାଇ ମୋର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦିଅ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ। ତାପରେ ପରେ ସେ ଥୋମା ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋହର ପ୍ରଭୁ ମୋହର ଈଶ୍ୱର। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଦେଖିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ थैंक यू सिस्टर एटा में तृतीय विषय देखु प्रथम विषय कहीं भारतीय मान जानिबा दरकार यीशु ही पथ अटंती यीशु ही सत्य अटंती यीशु कौन से सत्यर अनुसंधान रे बाहरी नांती ए प्रकार कौन से स्क्रिप्चरल ट्रुथ नहीं कौन से शास्त्र रे लिखा जाए नहीं कारण यीशु ही सत्य अटंती यीशु ही सत्य अटंती आ जे निजे सत्य से को सत्यतार अनुसंधान जीव जे निजे सृष्टिकर्ता से को व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने जीव तृतीय प्रकाशन कौन अटे थोमा कहते मोहर प्रभु मोहर ईश्वर इंग्राजी लिखा जाए माय लॉर्ड माय गॉड जीसस इज द ओनली लॉर्ड एंड गॉड अरे बाकी सब लॉर्ड जाको लॉर्ड करी नौचंती दे आर नॉट लॉर्ड देयर इज ओनली वन लॉर्ड से होचंती प्रभु यीशु ख्रीस्ट आ द्वितीय कहीं नांती जीसस इज द ओनली लॉर्ड एंड ओनली गॉड मोहर प्रभु मोहर ईश्वर किए जे मृत्यु को जय कर उठिछंती से एटा जते हमर आदिवासी भाई भौणी माने जानंती सेते बेले से मन कोन करंती से माने यीशु को ग्रहण करंती सेते बेले ग्रहण करंती काको भ्रमित करा जाउ नै आज मध्य हमर आदिवासी भाई भौणी माने स्वतंत्र अटंती यदि यीशु सत्य नुहंती तांको छाड़ी की सत्य ईश्वर कति जाई परिबो अबा आपण माने जदि जहा को सेवा करूछंती जे सत्य नुहंती सत्य ईश्वर को ग्रहण करि पाबी मोर प्रिय भाई भौणी माने मु भी क्रिश्चियन परिवार जन्म होईची किंतु एते सहज रे मु भी यीशु को ग्रहण करिनी जेते मु जानिली मोर परिपक्व बयस आसिला से समय में यीशु को ग्रहण करी पढ़िली शास्त्र को बारंबार पढ़िली तापरे ग्रहण करी मु क्रिश्चियन परिवार जन्म ग्रहण कर क्रिश्चियन नु मु सत्यता जानिला परे क्रिश्चियन है प्रभु आज आमान को अनुग्रह करंतु बुझीबा पाई आज प्रसंग होछि आदिवासी माने यीशु को काहे ग्रहण करंतु मु समस्त अनुरोध करी दया करी ए मेसेज टाकू आपनकर सब क्लोज फ्रेंड रिलेटिव्स माने से क्रिश्चियन होंतु अन क्रिश्चियन होंतु बा आदिवासी भाई बहन होंतु समस्त को पठांतु लेट देम नो आपन तो सब चैनल रे पकांतु और एटा को भांगी भांगी खंड खंड करी पकाइबे पकांतु आपन कर इच्छा से मु आपन को अनुमति दोची मोर चैनल रो मु अनुमति दोची आपन पकांतु
आपको कई प्रश्न कर कहीं मुझे चाहे लोक ये सत्यता जानतु तेणु आज एपिसोड आम बन आ सत्य समाचार यहाँ सतीश अध्याय जदि अधिक जानवाई चाहती आप रेगुलर जॉइन करूँ आगामी समय आहरी अनेक सत्यता को स्टडी करवा आ शास्त्र अनुसार मु बाइबल बाहर जाए अन्य कौन बही को कोट कर कहूनी अन्य कौन पुस्तक को कोट कर कहूना बाइबल जहाँ कहूँ ताहा ही कहूँ आप एटा हूँ सत्य समाचार एटा फेक न्यूज नुहे एटा फैक्ट आम कहीं कहूँ पढ़ा समय विलंब कहीं मुझे आपको बाइबल न खोले कि भी कहीपे किंतु आपण भी खोलंतु आपण भी देखंतु आपण को बाइबल भी लिखाई एटा आपण जानि प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रार्थना करूँ अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपण को धन्यवाद दूछ आज सत्य समाचार रे प्रभु आपण जानिबा को देले प्रभु आमर आदिवासी संप्रदायर भाई भनी माने बा अणख्रिस्टियान पृष्ठभूमि आमे मध्य कहीं जीशु को ग्रहण करिछु बाइबल सत्यासत्य को बुझीवा देल धन्यवाद दिए प्रभु जब आम विश्वास आहरी दृढ़ हबू आहरी परिपक्व हबू आम अन्य मान नम्रता सहित कही पारिबू से प्रभु आपण आज मान को वाक्य कथा और धन्यवाद दिए प्रभु ए समस्त विषय लिपिबद्ध कर आपण भारत को एते भल पाती जे आपण को शिष्य थोमा को ए सत्यता पठे जे आपण को पुत्र जीशु ही एकमात्र पथ अटंती से कौन से सत्यर अनुसंधान बाहरी ना फैक्ट फाइंडिंग बाहरी ना ही इज द ट्रुथ अटंती से ही सत्य अटंती से ही जीवन अटंती से ही पुनरुत्थान अटंती से ही लॉर्ड अटंती से ही गॉड अटंती ए आपण जानिबा देल धन्यवाद प्रभु आम प्रति को अनुग्रह कर आगामी दिन मानक आम विश्वास आहरी परिपक्व हेबू और अन्य मान सत्यता जन पारू एत आपण मान अनुग्रह करूँ प्रभु आम देश को आशीर्वाद आपण करंतु आम देश शांति आसु सुरक्षा आसु समाधान आसु प्राचुर्यता आसु प्रभु आम देश में धर्मांधता बढ़ी चली प्रभु समस्त चक्षु को आप उन्मुक्त करंतु समय आसी प्रभु लोक मैंने सत्यता जानतु आम देश दरिद्रतार गति कर दरिद्रता को दूर कर प्रभु आम देश पिला चाकरी ना व्यवसाय ना प्रभु आप दया करंतु प्रभु अनुग्रह करंतु आम देश में प्रभु अनेक लोक प्रति अत्याचार अन्याय प्रभु आप अनुग्रह करंतु प्रभु उत्तम शासक मान उठाओ प्रभु आम शासक मान प्रभु एपरी व्यक्ति मान उठाओ प्रभु जो माने प्रभु देश को आहरी प्रगति उन्नति पथ पढ़ी नहीं पार प्रभु आम देश राष्ट्रपति प्रार्थना करूँ प्रभु आहरी आशीर्वाद करो आम देश प्रधानमंत्री प्रभु गृहमंत्री समस्त मंत्रिमंडल राज्य मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री मान प्रार्थना करूँ प्रभु आप दया कर साहाय्य करंतु बाइबल को आमर शासनकर्ता मान प्रार्थना करने तेणु प्रभु आम नियमित प्रार्थना करुचु आम देश रे आशीर्वाद आसु शांति आसु समाधान आसु प्राचुर्यता आसु विश्व रे प्रभु भारत गोटे समृद्धिशाली देश भाव में प्रतिष्ठित हो प्रत्येक आशीर्वाद करूँ।